Bonjour, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes dans le monde. C'est Roger Rajah avec des M2 Show ici à Washington. Je voulais juste passer ce message de la part de euh, tous les membres de M2 Productions ou M2 Productions. Nous présentons nos messages de condoléances à tous nos frères haïtiens qui ont été affectés par le séisme il y a de cela 5 jours. De la part de tout le crew de M2 Production, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles, à tous nos viewers, à tous nos fans de partout dans le monde, parce que nous sommes tous concernés. Ce n'est pas juste un problème des Haïtiens, c'est un problème de nous tous, les Américains, les Africains, les Européens. Ça a touché le monde et nous nous sommes sentis concernés, au fait. Euh, Aussi parce que nous avons un public qui nous regarde, qui nous suit à partir de Saint-Marc, Haïti, et aussi qui nous suivait aussi à partir de Port-au-Prince, mais malheureusement, peut-être avec tout ce qui se passe, ça sera un peu difficile. Mais à tous nos amis de Saint-Marc qui nous écrivent toujours, nous vous présentons nos sincères condoléances aussi. Nous savons que vous avez peut-être peut-être perdu un membre de famille, je sais pas moi, à Port-au-Prince, un ami, et nous nous sentons tous concernés. C'est vraiment une tragédie humanitaire. Nous tous, dans le fond fin de l'Afrique, de l'Asie, nous tous, nous sommes concernés et vraiment, nous sommes désolés. Il n'y a que Dieu, si vous croyez en Dieu, il n'y a que Dieu qui peut guérir cette plaie qui nous a tous rongés. Voilà, donc j'ai composé une petite chanson pour mes amis que je vais chanter maintenant, bientôt. Mais avant, je voulais aussi dire ça en anglais avec tous nos amis anglophones. This is a message from M2 Production crew. We really sorry about what happened to our brothers and sisters in Haiti, and called Haiti in French. We are all really sorry about what happened in Port-au-Prince. It's a really tragedy for all of us, for humanity. We all have been touched somehow. You know, it doesn't really matter where you are. It doesn't matter if you're in Africa or Asia. We all have been affected by it somehow. So we really wanted to tell them how sorry we are. We're with them, through prayers, through helping, and through donations. One more thing, I just want to tell you all that there's a way of helping, the Asian people. Uh, there's a lot of scams out there, but you have to be careful. One of the sources that we think it's most valuable source is definitely going through CNN. You'll see a bunch of very legit places that you can donate, or the White Cliff Jean. White Cliff Jean also has a foundation. If you go to White Cliff Jean website, you also can see a place where you can donate for money and help the Asian people. It's the most legit. Those are the two legit source that we have. If you want to donate $5, something, whatever, that can help, it would be great to do so. So to all our brothers and sisters in Saint Marc, we know you guys watch us all the time and you write us all the time. So we wanted to pass this message to you, tell you how sorry we are. So I wrote a song in English that I'm about to sing in a minute. Dedicate this song to all my Asian brothers and sisters. I'm with you. I feel you, man. I feel your pain. We all here at the M2 Show and the M2 Show crew, we all feel your pain. We wish we could do something, but the best we can do is maybe this song and, of course, donate a $5 or $10 through White Cliff Jean Foundation and CNN options of places to go. And the Red Cross, of course, is one of the legitimate places that you can actually go in and send some money. So definitely do something, whatever you can do, $1, something, a prayer, whatever you can do it. So our brother and sister will be healed and God will definitely help them. Encore une fois, merci à vous. Donc, si vous voulez faire des donations, comme je vous dis, des donations, si vous voulez donner d'argent ou, je sais pas moi, prier, il y a deux endroits où vous pouvez aller sur CNN, sur le website de CNN, il y a deux endroits. Il y a la Croix-Rouge et il y a aussi le site de Wyclef Jean, qui est une star de hip-hop. Vous pouvez donner l'argent, envoyer un message sur votre texte cell phone et ça va vraiment aider nos frères et sœurs d'Haïti
Again, I'm really sorry. Je suis désolé. This is devastating for all of us. All of us. We're really, really sorry. Only God can heal this. I don't think there's any human who can do anything about this. At least I believe in God again. I guess that's what that is. So only God can help. So we human can do as much, so much, but it's really hard to until you're in their shoes. So I'm about to sing that song, and sorry to you guys, and thanks to all our viewers who will be or willing to help. Tous ceux qui vont aider, merci à vous si vous allez le faire. Et si vous ne le faites pas, si vous ne pouvez pas forcer, mais merci quand même de prêter attention à ce qui se passe à Haïti, à Port-au-Prince. Let's listen to the song. Haïti. Port-au-Prince, je t'aime. Through my falls are countless, I try to make out of ordinary land. Oh, how you try. I leave some place in your heart every single night and day, singing, praying, trying to do everything a man could ever do. On the wings of an eagle, it's not always that simple to fly. Now the world is crying, living life through the eyes of the dreamer. You've seen the unforeseeable, speak of the unspeakable, and anything and everything we could have done for you, and all those dreams not stole. Ever seen from your world, I'm living my life now with the eyes of the dreamer. The dream is now more. Ici Mademoiselle Haïti, soyez forts. There's a part of the dreamer in every one of us. We feel like father, like children, crying, Father, 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 who art gone. Haiti, shall live our life now with the eyes of the dreamer. Living life with the eyes of the dreamer. You've seen the unforeseeable, speak of the unspeakable, and anything and everything we could have done for you, and all those dreams I stole.